विस्तार से। बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज में बने छात्रावास में पिछले 1 महीने से चोरी हो रही है। गुरुवार देर रात भी एक चोर पाइप के सहारे ऊपर चढ़कर रॉबिन हॉल के कैंटीन में कार्यरत एक कर्मी के कमरे में घुस गया। इस दौरान उसने मोबाइल, एटीएम कार्ड और नगद रुपए लेकर फरार होने की कोशिश की। तभी लोगों ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गुरुवार देर रात बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पाइप के सहारे चोर ऊपर चढ़कर रॉबिन हॉल छात्रावास में घुस आया। इस दौरान रॉबिन हॉल के कैंटीन में कार्यरत एक व्यक्ति के कमरे में घुसकर मोबाइल, एटीएम कार्ड और नगद रुपए लेकर भागने लगा। इलाके के लोगों द्वारा देखे जाने पर आनन फानन में चोर को पकड़कर स्थानीय सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज पुलिस कैंप की पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि चोरी करने के इरादे से वो अकेला आया था या फिर उसके साथ उसका पूरा गैंग शामिल रहा। कैंटीन कर्मी ने बताया कि पिछले 1 महीने से इस छात्रावास में लगातार चोरी हो रही है। लगभग 4 से 5 बार चोरी हो चुकी है। लोगों ने चोरी की घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। চুরি করতে গেলে কেন? বল 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 নেশা করে গেছিস নাকি সেটা বল। নেশা করে এখন আমার নাম সন্দীপ কর্মকার, আমি রবীন্দ্রনাথ ক্যান্টিনে কাজ করি। গত 1 মাস ধরে 4বার থেকে 5বার রবীন্দ্রনাথে চুরি হয়েছে। তার মধ্যে গতকাল রাত্রে আমার মোবাইল, এটিএম কার্ড এবং টাকা চুরি হয়েছে। এরকম দীর্ঘদিন অবস্থায় চুরি হচ্ছে। আর যাকে চুরি করা হয়েছে ওকে ধরা হয়েছে এবং তাকে সে নিজে স্বীকারও করেছে। মোবাইলটা তার কাছে এবং এটিএম কার্ড সমস্ত কিছু আছে। তো যাতে এর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং আমরা নিরাপদ থাকতে পারি তার জন্য ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ জানাই। যেহেতু একটা রবিন হলের মতন জায়গাতে আপনারা রয়েছে, একটা কি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন কি? চুরির জন্য যে পুলিশ প্রোটেকশন দিচ্ছিলাম তাহলে ভালো হয়, কারণ আমাদের কাজ করা হয় এবং আমরা যারা মেস ক্যান্টিনে থাকি রুম হলে চুরি হলে আমাদের উপরে সরাসরি ওখানে দায়বদ্ধতার মধ্যে থাকি, তো কারণ আমরা 24 ঘন্টা ওখানে কাজ করি। তো যে কারণে আমাদের একে ধরা হয়েছে, যাতে পুনরায় এই পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য অনুরোধ জানাই। আপনার নাম? আমার নাম সন্দীপ কর্মকার। ঠিক আছে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। गुरुवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के बाद स्कूल कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी है, जिससे अब विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाओं में भी खुशी देखी जा रही है। ऑनलाइन से हो रही पढ़ाई की वजह से बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लंबे समय से स्कूल कॉलेज कोरोना की वजह से बंद पड़े हैं। हालांकि सरकारी कामों की वजह से स्कूलों में कभी कभी शिक्षक शिक्षिकाएं देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बस उतने ही समय तक जब तक काम हो। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के बाद स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं में नई उम्मीद जगी है कि अब उनका भविष्य फिर से संवरने लगेगा। मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा के बाद स्कूल कॉलेज को खोलने की घोषणा कर दी है। कोरोना की वजह से पिछले 1.5 सालों से स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। बच्चे एक क्लास से पास कर दूसरे क्लास चले गए, लेकिन स्कूल के दर्शन नहीं हुए। जो बच्चे रोजाना बंधे हुए रूटीन के अनुसार उठकर स्कूल जाते थे, क्लास के दौरान टीचर की पढ़ाई को ध्यान से सुनते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, उनके साथ मस्ती करते थे, एक दूसरे के साथ समय बांटने के साथ ही टिफिन भी बांट कर खाया करते थे। ये रूटीन पिछले 1.5 सालों से बंद पड़ी हुई है। बच्चे अब ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन क्लास पर पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। विगत गुरुवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि दुर्गा पूजा के बाद स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान काफी सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। महामारी के दौर में कोरोना नियम मानकर बच्चों को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब स्कूल की होगी। इसलिए एक तरफ जहां खुशी है, वहीं दूसरी तरफ काफी बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री কাল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে পুজোর পর স্কুল খুলবে, সেই সিদ্ধান্তকে আমি সমর্থন করি। কারণ আমরা যে প্রায় 1.5 থেকে 2 বছর স্কুল বন্ধ ছিল, তার ফলে আমাদের শিক্ষক, বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী, ভাই বোন, আমাদের বন্ধু, সবাইকার সঙ্গে বন্ধু বান্ধবী কারোর সঙ্গে দেখা হয়নি। তার ফলে আমরা ঘরে একা বোধ করছিলাম।
স্কুলে পড়াশোনা হয় ভালো, কিন্তু অনলাইন ক্লাস হচ্ছে যদিও, তবুও অনলাইন ক্লাসের থেকে আমার মনে হয় যে স্কুল খুলে শিক্ষকদের সাথে বসে ক্লাস করা একটা আলাদা ব্যাপার। তার জন্য আমার মনে হয় যে স্কুল খুললে ক্লাসটা আরও ভালোভাবে, পড়াশোনা আমরা আরও ভালোভাবে চালিয়ে যেতে পারবো। করোনা যদিও এখনও করোনা আতঙ্ক হয়ে উঠেছে আরও বেশি, তার ফলে স্কুল খোলার জন্য প্রবেশ করতে যখন স্কুলে ঢুকবো তখন আমাদের স্যানিটাইজার দেওয়া, মাস্ক পরা এবং ক্লাসে একটা মনিটর রেখে সেটাকে পরিচালনা করা ক্লাসটাকে, এরকমভাবে যদি আমরা ক্লাসটা করতে পারি এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে যদি আমরা ক্লাস করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় পড়াশোনাটাও বজায় থাকবে ভালোভাবে এবং আমরা একা বোধও করবো না। তার ফলে আমার মনে হয়েছে স্কুলটা খোলা অত্যন্ত জরুরি। তোমার নাম? চৈতালি দাস, লোকপুর হাই স্কুল, ক্লাস 10, বাঁকুড়া। প্রথমেই আমি মুখ্যমন্ত্রী গতকাল নবান্নের মিটিং থেকে যে স্কুল খোলার কথা পুজোর পরে বলেছেন, প্রথমেই তাকে আমি সাধুবাদ জানাই। দীর্ঘ 1.5 থেকে 2 বছর ছাত্রছাত্রীরা কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ আছে। তাদের একটা বিশাল মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই মানসিক পরিবর্তন আগামী দিনে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনেও হয়তো অনেক ক্ষতি করে উঠতে পারে। সেই ভাবনা থেকে কোভিড বিধি মেনে মাস্ক, স্যানিটাইজার থেকে আরম্ভ করে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এই সমস্ত কিছু মেনে যদি পূজার পরে স্কুল খোলা যায়, তাহলে এই ভাবনাটা অত্যন্ত ভালো ভাবনা। তাতে ছাত্রছাত্রীদের যেমন পড়াশোনার মান উন্নয়নও হবে, একই সাথে সাথে তাদের যে মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেটা আমরা লক্ষ্য করছি, সেই মানসিক পরিবর্তন থেকেও তারা বেরিয়ে আসতে পারবে এবং তারা সুস্থ সুন্দরভাবে আবার পুনরায় বিদ্যালয়কে তাদের কোলাহলে পরিপূর্ণ করে তুলবে। এবং আমার একজন শিক্ষক হিসেবেও আমার মনে হয়েছে, আমরা প্রতিদিন স্কুলে আসি, শিক্ষক হিসেবেও মনে হয়েছে যখন ছাত্রছাত্রীরা কেউ স্কুলে থাকে না, সত্যিই আমাদের মনটা খুব খারাপ লাগে যে কেন ছাত্রছাত্রীরা নেই। যদিও অনলাইনে পড়াশোনা চলছে, ছাত্রছাত্রীরা সেই পড়াশোনা করছে, তবুও আমার মনে হয় যে ডিরেক্ট টিচিং অর্থাৎ ক্লাসরুম টিচিংয়ের বিকল্প কখনো অনলাইন টিচিং হতে পারে না। যে সামনাসামনি মাস্টারের সাথে যে প্রশ্ন করবে, তার উত্তর দেবে, সেটা যে হবে। তাছাড়া অনলাইন টিচিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধাও থেকে গেছে। অনেক সময় নেট থাকে না, লাইন থাকে না, যার ফলে হয়তো গুগল মিটে ক্লাস হচ্ছে আমাদের, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্ট লেফট হয়ে যাচ্ছে অথবা টিচার লেফট হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পাবে ছাত্রছাত্রীরা এবং শিক্ষাঙ্গন আবার পুনরায় ছাত্রছাত্রীদের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠবে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে আমি সর্বতভাবে সমর্থন করি। কোভিড বিধি মেনে যদি ক্লাস করা যায় পুজোর পরে, তাহলে সেটা অত্যন্ত ভালো হবে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर कैरी एंड क्लाउड संस्था की तरफ से दुर्गापुर अदालत के पास एक जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली सड़क पर घूम रहे बेजुबान जानवरों के प्रति लोगों के नजरिया को बदलने के लिए निकाली गई थी। दुर्गापुर कैरी एंड क्लाउड संस्था की तरफ से शुक्रवार सुबह दुर्गापुर अदालत से पालतू जानवरों को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली दुर्गापुर अदालत से शुरू होकर सिटी सेंटर होते हुए पूरे शहर की परिक्रमा करने के बाद वापस बस स्टैंड जाकर समाप्त हुई। इस दौरान उपस्थित नील रतन पांडा ने बताया कि संस्था के द्वारा पालतू जानवरों को लेकर जो जागरूकता रैली निकाली गई है वो काफी सराहनीय है। संस्था ऐसे जानवरों की मदद कर रही है जो रास्ते में घूमकर अपने भोजन की तलाश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भोजन नहीं मिलता है और न ही बीमार पड़ने पर उनका इलाज किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जागरूकता रैली निकालने का मुख्य मकसद ये है कि हम लोगों को सड़क पर घूमने वाले जानवरों की मदद करने के लिए प्रेरित कर सके। पांडा ने आगे कहा कि कुछ लोग जंगली जीव को मार कर खा रहे हैं या फिर उनकी बिक्री कर रहे हैं। ऐसा करना सरकारी नियम के खिलाफ है और ऐसे लोगों को सजा मिल सकती है। संस्था की तरफ से इसकी भी जानकारी लोगों को दी जा रही है। जंगली जीव होने की वजह से उन्हें जीने का हक नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी जीवों को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। संस्था की तरफ से कहा गया कि हम लगातार लोगों को जागरूक करने का कार्य करते रहेंगे।
বা গৃহপালিত বিভিন্ন আইনও আছে, আইন ছাড়া হচ্ছে তাদেরকে বাঁচানোর কাজে আমাদের পরিবেশ এবং আমাদের যে জীব বৈচিত্র্য সেটাকে ঠিকঠাক রাখার জন্য যেগুলো দরকারি এই ব্যাপারটাও এর সাথে একটা দণ্ডনীয় অপরাধ এবং সেগুলো আমাদের যে আইন আছে তাদের সাজা আছে, জেল আছে, ফাইন আছে, সেগুলো আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের স্টাফও তারা সঙ্গে থাকবে এই অনুষ্ঠানটাকে সফলভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के नेशनल हाईवे 2 पर स्थित पंजाबी मोड़ के पास गुरुवार हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर इस सड़क में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें किसी न किसी की जान जाती ही है। गुरुवार की शाम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पंजाबी मोड़ पर सड़क पार करने के दौरान एक व्यक्ति की 4 पहिया वाहन की चपेट में आकर मौत हो गई। खबर पाकर पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले ली। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगह ये दुर्घटना हुई है, ये जगह एक्सीडेंट जोन माना जाता है और यहाँ अक्सर ही सड़क दुर्घटना में लोग मारे जाते हैं। लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के पंजाबी मोड़ पर बने इस ओवरब्रिज के ढलान पर तेज गति से वाहनों का आवागमन होता है, जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत बार चालकों के हाथ में संभव नहीं हो पाता। इस दौरान सड़क पर चलने वाले 4 पहिया वाहन और सड़क पार करने वाले व्यक्ति की मौत उस वाहन की चपेट में आने से अक्सर ही हो जाती है। घटना की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग काफी देर तक अवरुद्ध भी रहा। चलो रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज की सुरक्षा संस्था की तरफ से सुप्रसिद्ध लैप्रोस्कोपी सर्जन पीके रामपुरिया और शुभ्रांशु सामंतों को सम्मानित किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक मिथिलेश कुमार भारती ने दोनों चिकित्सकों को प्रमाण पत्र और साल उड़ाकर कोरोना वॉरियर के तौर पर सम्मानित किया। रानीगंज के सुप्रसिद्ध लैप्रोस्कोपी सर्जन पीके रामपुरिया एवं डॉक्टर शुभ्रांशु सामंतों को सुरक्षा संस्था की तरफ से कोरोना वॉरियर्स के अवार्ड से नवाजा गया। शुक्रवार को संस्था की तरफ से सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक मिथिलेश कुमार भारती ने दोनों चिकित्सकों को प्रमाण पत्र और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के सुप्रसिद्ध लैप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर पीके रामपुरिया को कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड दिया गया है। वैश्विक महामारी के इस दौर में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का उपचार किया है, हजारों लोगों का ऑपरेशन किया है। उन्हें सम्मानित कर आज हमें काफी गर्व हो रहा है। इस अवसर पर लॉयंस क्लब ऑफ रानीगंज के पूर्व अध्यक्ष और आई अस्पताल मैनेजिंग कमेटी के सचिव मंजीत सिंह ने कहा कि डॉक्टर शुभ्रांशु सामंतों ने रानीगंज के त्रिवेणी अस्पताल में कई कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज सफलतापूर्वक किया है। इस जानलेवा बीमारी से जहां लोग कोरोना संक्रमित मरीजों से दूर रहते हैं, वहीं डॉक्टर सामंतों ने कई मरीजों का इलाज किया है। उन्हें समय देने के साथ ही उनका सफलतापूर्वक इलाज किया और उनकी जान भी बचाई है। उनके इस अभूतपूर्व सेवा योगदान के लिए हमें उन पर गर्व है। डॉक्टर पीके रामपुरिया हमारे पश्चिम बंगाल के लैप्रोस्कोपी सर्जन के विख्यात चिकित्सक हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों के अस्पतालों में इस महामारी के समय में भी जाकर मरीजों का ऑपरेशन किया है। इस मौके पर सुरक्षा संस्था के अध्यक्ष दलजीत सिंह ने चिकित्सक का सम्मान करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के इस दौर में संस्था की तरफ से निरंतर सेवा के कार्य किए गए हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने वैश्विक महामारी के इस दौर में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की है, लोगों की मदद की है, उन्हें उनका हौसला अफजाई करने के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। सफाई कर्मी से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। दोनों चिकित्सकों ने सुरक्षा संस्था के पदाधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा कि हमारा हौसला अफजाई करने के लिए और अन्य लोगों का भी हौसला अफजाई करने के लिए संस्था के सदस्य को धन्यवाद है। पीके रामपुरिया साहब का और डॉक्टर शुभ्रांशु सामंत साहब का
बहुत बहुत सादर अभिनंदन करते हैं। और इस कोरोना काल में जिससे पूरा विश्व ग्रसित है, रामपुरिया साहब को किसी की परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे वेस्ट बंगाल में इनका पूरा नाम है और हम भी कई बार मिले हैं। तो हम लोग, संसार में दो शक्तियाँ होती हैं, एक अदृश्य शक्तियाँ और एक दृश्य शक्तियाँ। तो अदृश्य शक्तियाँ जो है वो ईश्वर है, लोग कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी देखा नहीं। और जो दृश्य शक्तियाँ हैं वो हमारे डॉक्टर होते हैं, क्योंकि वो जो मरने को है उनको नया जीवन देते हैं, खुद खतरे से खेल करके दूसरों को नया जीवन देते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों का हम सारे लोग, सारे जर्नलिस्ट एसोसिएशन के हिसाब से ये हमारा धर्म बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी सेवा जहाँ तक हो पहुँचा पाएँ। रानीगंज से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, 20 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और हज़ारों की संख्या में ऑपरेशन किए हैं। आप लोगों का सबका सहयोग रहा है, समय समय पर आप लोगों ने सहायता भी की है, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और आज ये विशेष रूप से हमें रिकॉग्निशन देने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। हम तो कोरोना का टाइम में हम लोग जो देखे हैं, पहले हम विश्व युद्ध के बारे में सुने थे, जहाँ पर हम लोगों का जो एनिमी था उसको हम देख पाते थे। लेकिन ये और एक विश्व युद्ध है जहाँ पर एनिमी को हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसलिए लड़ाई काफ़ी मुश्किल था। सब डॉक्टर मिलके, सिर्फ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, सिस्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सोसाइटी का बहुत सारे लोग हमने आकर इस लड़ाई में साथ दिए और आज हम बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। बहुत आदमी का हम लोग जीवन भी बचा सके हैं और आगे वाला दिन में ये लड़ाई हम लोग को जारी रखना है और मास्क और सुरक्षा विधि जो है वो इससे पालन भी करना है। धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट।
परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से, सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें। परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। अब जाते हैं आगे की खबरों की ओर। दिन पर दिन बढ़ते कोरोना को देखते हुए रानीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 60 NSB रोड पर नेताजी स्टैचू के समय पर रानीगंज बुरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय, इंद्रजीत कोनार के संग मिलकर आम जनता को जागरूक कर कोरोना गाइडलाइंस को पालन करने के लिए कहा। साथ ही लोगों में मास्क भी वितरित किए। दीजिए বাচ্চাটা ভালো अरे रुको रुको बात बोल गाड़ी लाइसेंस পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আসানসোল পৌর নিগম রানিগঞ্জ বড়োর পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্নভাবে মানুষকে
এটা থেকে মানুষকে বাঁচতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে গাইডলাইন মানতে হবে। আমরা এসব করার পরেও আজকের দিনে দেখছি বহু মানুষ মাস্ক না পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দোকানদারি করছে। তাই আজকে আমরা রানিগঞ্জ শহরের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষকে সচেতন করলাম, মানুষকে মাস্ক বিতরণ করলাম এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে গাইডলাইন সেই গাইডলাইন অনুযায়ী মানুষকে থাকার বা গাইডলাইন মানার অনুরোধ জানালাম যে এই ভয়ানক কোভিড-19 থেকে বাঁচতে গেলে সরকারি গাইডলাইন মানুন, নিজেরা বাড়িতে থাকুন, দরকার না হলে প্রয়োজন না হলে বাড়ির বাইরে বার হবেন না এবং অতি অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন। তাই আমরা আজকে রানিগঞ্জ শহরে বিভিন্ন জায়গায় মাস্ক বিতরণ করলাম রানিগঞ্জ ব্যুরোর পক্ষ থেকে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गुरुवार की रात अंडाल के साउथ बाजार में एक आवारा सांड के द्वारा एक युवक को जख्मी करने की खबर सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आई और सांड को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर जंगल में छोड़ने का प्रयास किया, किंतु इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो गई। गुरुवार की रात अंडाल के साउथ बाजार में एक आवारा सांड के द्वारा एक युवक को जख्मी करने की खबर सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आई और उस आवारा सांड को इलाके से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ने के लिए प्रशासन की मौजूदगी में उस सांड को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया। सुई लगाने के बाद सांड में किसी तरह की हरकत नहीं होने के कारण वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया। उसके बाद डॉक्टरों ने कुछ समय इंतजार करने को कहा, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि सांड की स्थिति कैसी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो इंजेक्शन सांड को लगाया गया है वह डोज सही था, लेकिन अगर सांड की मौत होती है तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस संबंध में अंडाल के बीडीओ सुदीप्तो विश्वास का कहना है कि इस सांड को इंजेक्शन का डोज देने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि हमें मालूम पड़ा है कि सांड का हार्ट फेल कर चुका है, लेकिन अब पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि इस घटना के विषय में वहां के स्थानीय पंचायत मेंबर मुस्तफा खान का कहना है कि आवारा सांड ने इलाके के कई लोगों को अपना निशाना बनाया था, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उस सांड से अब किसी और को क्षति ना पहुंचे। इसके लिए बेहोश कर सांड को कहीं और ले जाना था, लेकिन इस सांड की मौत हो गई। रात को ही सांड को अंडाल थाना में लाया गया। अंडाल थाना प्रभारी ने बताया कि सांड की मौत गलत होने के बाद सांड के शव को अंडाल थाना परिसर में भी दफनाया गया। इस अवसर पर गाजे बाजे के साथ पूजा और हवन भी किया गया। पुलिस का कहना है कि जहां सांड को दफनाया गया है वहां शंकर भगवान का एक मंदिर की भी स्थापना की जाएगी। একটা লোকের বহু লোকে করেছিল, কালকে তো একজনকে প্রায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। আমরা চেষ্টা করেছিলাম ষাঁড়টাকে ট্রাঙ্কুলাইজ করে যদি এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, অন্য জঙ্গলে টঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া যায়, কিন্তু ষাঁড়টাকে ট্রাঙ্কুলাইজের ওষুধ দেওয়ার পর ষাঁড়টার বয়সও হয়েছিল, ডাক্তারবাবুর মতে 4 ঘন্টা যাক, তারপর শুনছি নাকি হার্ট ফেল করেছে, দেখা যাক কি হয়। এই প্রসেসটা কি ঠিক ছিল? হ্যাঁ, আর কোনো প্রসেস নেই, কারণ এটা তো ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল নয় যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নিয়ে যাবে, এই ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ঠিক আছে। আচ্ছা, কতজনকে আহত করেছে? 6 জন তো বটেই, 2 জন 7-8 জনকে আহত করেইছে, আর 2 জনকে তো একজনকে তো হসপিটালেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে মৃত্যুর থেকে বেঁচে আছে কিনা আমি এখনও জানি না। সন্ধে পর্যন্ত শুনলাম যে তার ঠিক ছিল। নেক্সট স্টেপ কী হবে? পোস্টমর্টম হবে, পোস্টমর্টম হয়ে যার মৃত্যুর যা কারণ জানা যাবে সেই, তারপর প্রথা মতে যা হয় ঠিক। বিডিও সাহেব থাকে, অ্যাকচুয়ালি 4 ঘন্টা ওয়েট করতে হয়, তারপরে ওটাকে ডেট হিসাবে ঘোষণা করা যায়। আপাতত ও যা অবস্থায় আছে নিস্তেজ অবস্থায় আছে, এটুকুনি বলতে পারি। নিস্তেজ অবস্থায় আছে, সন্দেহ করা যাচ্ছে একটা স্ট্রোক হলেও হতে পারে, ঠিক আছে। সেটা পিএম ছাড়া বলা যাবে না। পোস্টমর্টম কালকে হবে, কালকে পোস্টমর্টম হবে, তখনই বলে দেওয়া যাবে। প্রসেসটা কি ঠিক ছিল? কিসের? হ্যাঁ, এবার এটা প্রসেস, এই ছাড়া তো আর দ্বিতীয় কোনো প্রসেস নেই। জাইলাজিন ছাড়া বেসিক্যালি হাতিকে এমনি করা হয়, এই ষাঁড় এই প্রথম ইনজেকশন দিয়ে এমনি করা হয় না। জাইলাজিন যার ডোজ পড়েছে শুনলাম 2 ml ওর কাছে কম, ইউজুয়ালি 100 কেজিতে 1 ml দেওয়া হয়, সেই হিসাবে 2 ml। এবার ও হয়তো বা ওর ভিতরে কোনো অন্য অসুখ ছিল, সেটাও হতে পারে। নেক্সট প্রসেস কী হবে? এবার পিএম করা হবে, কালকে দেখা হবে, যদি বেঁচে না থাকে তাহলে পিএম করে তার রিপোর্ট প্রডিউস করা হবে। স্যার, আপনার নাম? ডক্টর সুকান্ত রায়। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি অন্ডালেরই পোস্টিং। ঘটনাটা কালকে রাত্রে একজন ছেলেকে এই ষাঁড়টা মেরেছিল, ওর পুরো পেটটা ভেড়িটা ফেটে গিয়েছে। ওকে আমরা কালকে রাত্রেবেলা
বিধাননগরে পাঠালাম। তারপরে আমাদের প্রশাসন, তারপরে আমাদের যে বিডিও ছিলেন ওনাকে ইনফরমেশন করলাম এটা কত মাস থেকে এরকম চলে আসছে, পাড়াতে 4-5 জনকে মেরেছে। এখানে প্রুফ আছে, আপনারা দেখে নিন। পাড়াতে এখানে চাঁদ বলে একটা ছেলে ছিল, এক বুড়ো লোক ছিল, ওটা অসুস্থ ছিল কিন্তু ওকে মেরে দিয়েছে। শাকির বলেছিল, ও তো ডেট করে গিয়েছে। এমনি প্রায় বাজারে যদি যাচ্ছে রাস্তাতে তো ভয়ের লোকরা বেরোতে পারছে না। আজকে কি হয়েছে, আমরা বিডিও প্রশাসনকে জানালাম, বিডিও প্রশাসন যা স্টেপ নিয়েছে ওই স্টেপটা স্টেপটা নিল, ওটা ইনসুলিন দেওয়ার জন্য কিছু স্টেপ নিয়েছে, তারপরে ওটা প্রসেস হয়েছে। এটা আমি বলতে পারবো না, হয়তো আমি ডাক্তার নয়, ডাক্তার এসেছিলো, বিএলডিও সাহেব এসেছিলো, বিডিও এসেছিলো, আমাদের প্রশাসন ছিল, এটা ওনারই ভালো করে বলতে পারে। আমরা চাই কি আমরা এখানে যা ক্ষতি হয়েছিল, মানুষকে ক্ষতি হয়েছিল, এ আবার কোনোরকম মানুষকে ক্ষতি না হয়। আমার मुस्तफ़ा खान, আমি पंचायत मेंबर। अंदाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। दुर्गापुर शहर के कोकोविन थाना अंतर्गत सागर भांगा स्थित फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेट के समीप पर धरना पर बैठे पुराने निजी सुरक्षा कर्मियों ने नए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। दुर्गापुर शहर के कोकोविन थाना अंतर्गत सागर भांगा स्थित फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेट के समीप धरना पर बैठे पुराने निजी सुरक्षा कर्मियों ने नए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आक्रोशित होकर विभाग के अधिकारी विवेक पोद्दार का घेराव कर दिया, जिसमें इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। सूचना पाकर कोकोविन थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं प्रदर्शन कर रहे पुराने सुरक्षा कर्मियों को शांत करने का प्रयास किया। उल्लेखनीय है कि एफसीआई में पिछले 8 वर्षों से 24 अस्थायी सुरक्षा गार्ड अस्थायी तौर पर कार्यरत हैं। प्रबंधन की ओर से पुराने गार्डों को पिछले महीने ही हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसके खिलाफ पुराने गार्ड एफसीआई गेट के समीप दोबारा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शुक्रवार अचानक विभाग के अधिकारी विवेक पोद्दार बाहर से कुछ नए गार्ड को लेकर एफसीआई में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसे देख धरना पर बैठे पुराने गार्ड आक्रोशित हो गए एवं विभाग के अधिकारी का घेराव कर नए गार्ड की नियुक्ति को लेकर विरोध करने लगे। प्रदर्शन कर रहे पुराने सुरक्षा गार्ड ने कहा कि विभाग को पुराने सुरक्षा गार्डों को दोबारा नियुक्त करना होगा। नए गार्डों को किसी भी कीमत पर नियुक्ति नहीं करने दी जाएगी। प्रबंधन द्वारा यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो पुराने गार्ड विभाग के कार्यालय में ताला लगाने पर विवश हो जाएंगे। इस बारे में भारतीय खाद्य निगम के संभागीय प्रबंधक विवेक पोद्दार ने कहा कि पुराने गार्ड द्वारा गेट पर आंदोलन करना बिल्कुल गलत है। আমরা এখানে দীর্ঘদিন 24 জন নিরাপত্তা কর্মী, কেউ 6 বছর 7 বছর 10 বছর 11 বছর ধরে এখানে সার্ভিস দিচ্ছি। হঠাৎ করে এখানকার এরিয়া ম্যানেজার নিজস্ব কিছু ওয়াচম্যান রিক্রুট হঠাৎ করে করছে। আজকে উনি এসছেন, নিজস্ব ওয়াচম্যান নিয়ে এসছেন এবং প্রশাসন নিয়ে এসছেন, আমাদেরকে জোর বলপূর্বক হাঁটাবার চেষ্টা করেছে। আমরা কোনো মতে এখান থেকে সরছি না। উনি যতক্ষণ না আমাদের মীমাংসাটা করছেন ততক্ষণ আমরা এখান থেকে সরছি না। ওই আমাদের যিনি এরিয়া ম্যানেজার আছেন ভিপি পোদ্দার এবং আমাদের ডিপো ম্যানেজার আছেন, এনাদেরকে আমরা যতক্ষণ না আমাদের ফেসলা হচ্ছে ততক্ষণ ওনাদেরকে আমরা আটকে রাখবো। আমার নাম দেবদুলাল দাস, এফসিআই নিরাপত্তা কর্মী। দেখুন, আমাদের দাবি হচ্ছে আজকে যে আপনার ডিএম সাহেব যিনি ভিকে পোদ্দার, উনি বাই প্রেসার এখানে নতুন যে ওয়াচম্যান আছে তাদেরকে নিয়ে এসে আমাদেরকে কোনো নোটিশ নেই, উইদাউট নোটিশে বলছে তোমাদেরকে হটিয়ে দেবো এবং গায়ের জল মানে বলপূর্বক। এটা আমরা মেনে নেবো না। আমাদেরও তো রুজি রুটির ব্যাপার আছে। আমরা 2020 সালে যে আপনার যে এত বড় করোনা পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্বে যে করোনা পরিস্থিতি চলছে, আমরা কিন্তু রাত জেগে এখানে ডিউটি করেছি এবং এগুলো ওয়াগন ঢুকছে। গত পরশু দিন যে ওয়াগন ঢুকেছে আমাদেরকে, এখানকার যে ডিপো ম্যানেজার আছেন উনি আমাদেরকে কল করেছেন। কেন উনি জানান নেই আমাদেরকে? আর আমাদেরকে না জানিয়ে উনি যা খুশি তাই করবেন। আমাদের তো পেটের লড়াই আছে, আমাদের তো বউ বাচ্চা আছে। দাবি রয়েছে, আমরা তো দীর্ঘদিন এখানে গত 5 বছর 10 বছর ধরে 7 বছর কেউ আমরা তো কাজ করছি। তো ম্যানেজমেন্ট তো আমাদেরকে হুট করে 16 তারিখে বলেছিলেন ডিসপেন্স এলাকাতে আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে। তো আজকে হুট ডিএমের সাথে আমাদের আগে থেকে কথা হয়েছিল যে আমাদের কোনো কিছু ফ্যাসলা বা মীমাংসা হওয়া ছাড়া আমরা তাদেরকে ঢুকতে দেবো না নতুন ওয়াচম্যানদের। তো আমাদের বিক্ষোভটা নতুন ওয়াচম্যান নিয়েই। তো আজকে হুট করে আমাদের ডিএম স্যার এরিয়া ম্যানেজার বিবেক পোদ্দার যিনি আছেন, তো হুট করে আমাদেরকে না জানিয়ে পড়ে বাই ফোর্স আমাদের কথা বলা সত্ত্বেও উনি এদেরকে নিয়ে ওয়াচম্যান দিকে জোর করে ঢুকতে দিতে বাধ্য করেছে।
এবারে আমরা সেটা আটকেছি, যেহেতু আমাদের এখানে পেটের ভাত সবারই, তার জন্য সংসারের ব্যাপার আছে, বউ বাচ্চার ব্যাপার আছে বাড়িতে, তাই আমরা তাদেরকে ঢুকতে দিইনি। আমাদের ডিএমের সাথে আগে আমাদের কথা হয়েছিল, বলা হয়েছিল যতক্ষণ না আমাদের কিছু মীমাংসা হচ্ছে তখন আপনি ওদেরকে ঢোকাবেন না। ডিএম স্যারও ইভেন আমাদেরকে বলেছিলেন, আমাদের নেতা বিশ্বনাথ পাটিল এসে ওনার সাথে কথা বলেছিলেন, ডিএম স্যারও আমাদেরকে বলেছিলেন যতক্ষণ না কিছু কথা বলছেন তারা আমরা ঢোকাবো না, কিন্তু আজকে বাই প্রেসার ওনারা ওয়াচম্যান নিয়ে এসে আমাদেরকে জোর করে ঢুকে দিতে বাধ্য করছে। कॉन्ट्रैक्टर को हमने अपॉइंट किया था आज से 7 साल पहले यहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर को हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। हमारा अपना FCI का गार्ड यहाँ पे काम करेगा हेमकोट। तो जब कॉन्ट्रैक्टर टर्मिनेट हो गया तो इन लोगों का यहाँ रहने का क्या हक है, कोई भी आप बताइए आप लोग। जब कॉन्ट्रैक्ट में अपॉइंट करते हैं हम लोग तो एक फिक्स पीरियड के लिए करते हैं, और उसमें हमेशा होता है जब भी हमारी ज़रूरत होती है हम निकाल सकते हैं, ये प्रोसेस होता है। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, लेबर से हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी वर्कमैन से हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन टर्मिनेटेड। तो इसलिए अब हम लोग अपना गार्ड को यहाँ डिप्यूट करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग धक्काशाही करके हमारे गार्ड्स को, हमारे स्टाफ को, हमारे एम्प्लॉयज़ को अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं डिपो में। ये एक सुरक्षा का मामला है कि हमारे डिपो में कौन आएगा और कौन नहीं, ये डिसीजन कोई बाहरी आदमी नहीं ले सकता है। जो हमारा ऑफिसर्स है, जो हमारा मैनेजर डिपो है, वही लेगा। ये लोग अपने मन से किसी को आने देंगे या किसी को नहीं आने देंगे, ये गलत है। हाँ जी, रिएक्शन हमने इनको नोटिस, हमने इनको टर्मिनेट कर दिया है। हम इनका, हमने पुलिस से मदद मांगी है कि पुलिस हमारे स्टाफ को प्रोटेक्शन दे, कि जो बाहर मारपीट कर रहे हैं लोग, मारपीट ना हो, हमारा स्टाफ सुरक्षित रहे और अपनी ड्यूटी हम लोग बिना भय के कर सके हम लोग। ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है, ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है घिराव करके रखा हुआ। मेरा घिराव कर रहा है तो पुलिस क्या कर रही है हमारी। हम लोग एक भय मुक्त समाज में रह रहे हैं, अगर हमारा और आपका घिराव कोई कर ले तो हम लोग क्या करें। जो ऑर्डर आता है हम उसको कंप्लाई करते हैं। मेरा नाम विवेक उदर, मैं डिविजनल मैनेजर हूँ यहाँ पे। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PB न्यूज़। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने संवाददाता सम्मेलन कर आसनसोल नगर निगम पर जमकर बरसे और कहा कि निगम ने पिछले 8 महीनों से विकास का कोई काम नहीं किया, केवल आम जनता से पैसे वे ऐंठने में लगी है। তার বাড়িতে যদি একটা নোটিশ যায় যে আপনার 5000 টাকা বাকি আছে, এত তারিখের মধ্যে জমা না দিলে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। তার বাড়িতে যায় যে 10000 টাকা বাকি আছে, যদি না দিলে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। সে মানুষের মনের অবস্থা কি হবে একবার বুঝার চেষ্টা করেছেন যারা বলছেন যে নোটিশ পাঠাবে? কেন নোটিশ? এবং এই অর্থ নিয়ে কি করবেন আপনারা? কোন কাজটি করছেন আপনারা? কর্পোরেশনে এসি গাড়িতে ঘোরা, এসি চেম্বারে বসা ছাড়া আর কোন কাজটি আপনারা করছেন? লাস্ট 6-8 মাসে কর্পোরেশনে কি এমন অ্যাক্টিভিটি হয়েছে যার জন্য বিরাট অর্থের প্রয়োজন আছে? আমি কর্পোরেশন যারা কর্তা ব্যক্তিরা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব, মানুষের যখন অর্থ হবে, মানুষের কাছে যখন পয়সা আসবে, মানুষ নিজেই নিজের ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে দেবে না মানুষকে। তখন প্রপার্টি ট্যাক্স নেবেন কেন? প্রপার্টি ট্যাক্স নিতে গেলে তো মানুষকে পরিষেবা দিতে হবে। পৌর নিগম নিজের তরফ থেকে তো কিছু পারছেই না, উপরন্তু বিভিন্ন সার্ভিস যেগুলো দেওয়ার কথা সেটাও তারা দিতে পারছে। কেন্দ্রীয় সরকার ভ্যাকসিন পাঠাচ্ছে, রাজ্য সরকার সেটাও আসানসোলে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে ভ্যাকসিন শুধু মানুষকে দিয়ে দেওয়া, নিজের অর্থে ভ্যাকসিন কিনতে হবে না। ভ্যাকসিন সেন্টার তৈরি করতে হবে না, আগে থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সেন্টার আছে। নতুন লোক নিয়োগ করতে হবে না, স্বাস্থ্যকর্মীরা অলরেডি আছে, তারা স্যালারি পাচ্ছেন। শুধু সেই ভ্যাকসিনটা নিয়ে গিয়ে মানুষকে ভ্যাকসিনেট করে দেওয়া। মানুষকে ডাকতেও হবে না, মানুষ রেডি আছে, ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য মানুষ রেডি আছে। সে ভ্যাকসিনটা শুধু দিতে পারছেন না। আর প্রপার্টি ট্যাক্সের জন্য বাড়িতে নোটিশ পাঠাবে। যে প্রপার্টি ট্যাক্স নেওয়া হয় কিসের জন্য? প্রপার্টি ট্যাক্সের যে অর্থে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হয়। বিগত 1 বছর ধরে আসানসোল পৌর নিগম ডেভেলপমেন্টে কি কাজ করেছে? কোথাও নতুন রাস্তাঘাট, ড্রেন লাইট হচ্ছে কি? কোথাও ডেভেলপমেন্টের কাজ হচ্ছে? সব কাজ তো প্রায় বন্ধ। মানুষ প্রশ্ন করতেও যায়নি যে আপনি কেন বন্ধ রেখেছেন। করোনার সময় হয়তো অর্থের অভাব আছে, করছেন না। আপনারা তো আরেকটা রবীন্দ্র ভবন তৈরি করে দেননি, আরেকটা কফি হাউস তো আপনারা করেননি। যেভাবে অতীতে LED লাইট লেগেছিল, আপনি তো আর LED লাইট লাগাননি, পানীয় জলের নতুন করে ব্যবস্থা করেননি। অতীতে যে কাজগুলো করা হয়েছিল সেগুলোই নামের ফলক লাগিয়ে ফিতা কাটছে, সে কারণ কার্টুনটা আমাদের রাখা। কিন্তু এই সময়ে আবার প্রপার্টি ট্যাক্স চাওয়া কেন? দৈনন্দিন যে পরিষেবা কর্পোরেশনের সেটা ব্যাহত হবে।
আপনি দীর্ঘদিন ধরে কর্পোরেশন চালিয়েছেন, আসানসোল পৌর নিগমের বর্তমান পরিস্থিতি আর্থিকভাবে কি এতটাই অন্তঃসার শূন্য যে এই টাকাটা না পাওয়া গেলে সেটাই তো জানতে চাইছি যে আমরাও তো ছিলাম 5 বছর, কবার কার বাড়িতে নোটিশ গেছিল, তখন কি করে চলছিল? আর তখন তো কাজ হয়েছে, তখন তো কফি হাউস হয়েছে, তখন তো আর্ট গ্যালারি হয়েছে, তখন তো রবীন্দ্র ভবন হয়েছে, তখন তো কুলটি ওয়াটার প্রজেক্ট হয়েছে, জামুরিয়া ওয়াটার প্রজেক্টের কাজ শুরু করেছিলাম, রানীগঞ্জ ওয়াটার প্রজেক্টের কাজ শুরু করেছিলাম, এলইডি লাইট লেগেছে, তো বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তাঘাট ড্রেন লাইট হয়েছে, কম্পিটিটিভ লাইব্রেরি হয়েছে, বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হতো তো 25শে বৈশাখ, সবটাই তো হয়েছে। তখন অর্থ কোথা থেকে আসতো? রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আর আপনারা দুপুরে ভাত ঘুম দিচ্ছেন, আপনাদের বিরুদ্ধে কিছু হবে না? এসব না করে, আর ঠিক আছে ক্ষমতা আপনাদের আছে, কিন্তু ক্ষমতার আস্ফারণ কেন? ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতাকে সঠিক কাজে ব্যবহার করুন। আর আমরা কিছু বললে তো বলবো ওরা তো ভোটে হেরেছে, ওদের কোনো অধিকার নেই। আরে ভাই, এটাই আমাদের কাজ। মানুষ মনস্থির করেছে, মানুষ আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে, আপনারা সরকার চালাবেন, আর আমাদের ভূমিকা মানুষ ঠিক করে দিয়েছে, আপনাদের যেখানে ভুল ত্রুটি হবে সেটা মানুষের সামনে তুলে দেওয়া। আমরা আমাদের কাজ করছি, আপনারা আপনাদের ভালো কাজটি করুন না। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, বলেছে কি যদি आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कुछ दिनों पहले आसनसोल के 87 नंबर वार्ड स्थित स्वास्थ्य केंद्र में महिला कर्मियों पर हुए हमले के कारण वहां पर वैक्सीन देने का कार्य बंद कर दिया गया था। उसी के बाद शुक्रवार आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घोषणा की कि आगामी 10 अगस्त से फिर से वैक्सीन देने का कार्य शुरू किया जाएगा। কি হলো আজকে আপনাদের এখানে বৈঠকে কি বেরিয়ে এলো? আমাদের এখানে ঝামেলায় ভ্যাকসিনটা বন্ধ হয়েছিল, পাবলিক ঝামেলা করায়, ঠিক আছে। এখন অমরনাথ মেয়র এসে বোধ জিনিসটা 10 তারিখ থেকে আমাদের ভ্যাকসিন চালু হবে। আর গ্রামের লোক আমাদের খুশি, আর অমরটা বললো যে 10 তারিখের মধ্যে আমরা চালু করে দেবো। ডাক্তারও নেই, ডাক্তার ট্রান্সফার হয়েছে, ডাক্তার সব সোমবার থেকে বলবে। ওইরকম সমস্যা আর কি হবে না, সেটা কি আপনারা বলে দিয়েছেন? আমরা কথা দিয়েছি যে আর এখানে ঝামেলা হবে না। আপনারা আবার আগের মতন করে ভ্যাকসিন নিতে চাইছেন? ভ্যাকসিন সুন্দরভাবে যেমন ভ্যাকসিন হয় আমরাও চেষ্টা করবো গ্রাম থেকে ভালো করে যাওয়া। আপনার নাম? আমার নাম পরেশ। দেখুন, আপনাদের বলি যে কয়েকজন যারা খারাপ ব্যবহার করেছে এই আপনার হেলথ সেন্টারে, তাদের জন্য তো গোটা গ্রামকে কষ্ট দেওয়া যায় না, এবং গোটা গ্রামকে পানিশমেন্ট দেওয়া অন্যায় হয়। তো হয়তো ভুল হয়েছে, কোনো পক্ষের অধিকও ভুল হয়েছে, হয়তো আমাদেরও ভুল হয়েছে। তো মানুষ তো আমরা, মানুষের ভুল করা স্বভাব, মানুষের ক্ষমা করাও স্বভাব। যে ভারতবর্ষের মনীষী হোক, পৃথিবীর মনীষী হোক, যিশু থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু বলেছে ক্ষমার মধ্যেখানেই জয়। তো ক্ষমার মধ্যেখানেই জয় করতে হবে। 10 তারিখ থেকে আমরা এই হেলথ সেন্টারটা আবার খুলবো। এখানকার ছেলেদের দায়িত্বেই থাকবে, কারণ ওদের পাড়ার লোকই নেবে, ওদের মা বোনেরা নেবে, আমাদের ভাই বোনেরা নেবে, আমাদের অভিভাবকরা নেবে এই ভ্যাকসিন। তো তার জন্য আমাদের কারোর উপর রাগ করে বা কেউ বদমাইশি করলে আমরা তার জন্য আইনত ব্যবস্থা নেব, কিন্তু আমরা এলাকার লোক যাতে কষ্ট পায় আমরা সেটা চাই না। আর কিছু এখানে না, সেটা ওটা ইয়ের ব্যাপার, ওইটা আমাদের ওদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা ক্লাবে ওদের যখন খেলা হবে তখন আমরা কথা বলবো। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।